Mbala bamanankan an ni tile. Ne tɔgɔ ye Demba Jabira ye, président du Haut Conseil des Maliens de France, vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, chargé de la jeune Europe. Bi an ko an bɛ bɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Ka kibaruya fana d'aw ma ka sababu kɛ an bɛ waati mun na waati gɛlɛn dɔn. An bɛ bana kɔnɔ an tɛ bana mun si dɔn, an bɛ Ala deli halisa Ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'an kisi bana in tɔɔrɔ ma. Gɛlɛya wɛrɛ b'an kan fana o ye an ka papier ko ye. Mɔgɔ bɛ wele mun wele ko Nina. O gɛlɛya bɛ jamana in kan aw bɛ bɔ kalama. O yɛrɛ sababu la mankan dɔ wulila kalo tɛmɛnen tile 14 na le 19 février. Donc consulat attaquera. Minnu y'a consulat y'a attaqué ka sababu ko Nina ko gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan. O y'o de fɔ ko Nina ko gɛlɛyara. Donc u dusu tiɲɛna. A kɛra attaqué kabiri o kɛra consulat yɛrɛ datugulen don. Consulat datugulen don. O kɔfɛ ministre yɛrɛ bɔra Mali la ka na, ministre des Maliens de l'extérieur. A nana ni Maliens sigira yan. An ye hakili jakabɔ Nina ko in kan. Sababu mun nana ni consulat yɛrɛ attaqué. An bɛ se ka mun fɔ Maliens, c'est vrai que Nina ko in nin tɛ problème kura ye, ni problème mɛna sen na. Mais au conseil ye baara caman kɛ. Ne kɔni bɛ se ka mun fɔ c'est que nin ko in au conseil jɔyɔrɔ tun ye mun ye. Gɛlɛya minnu bɛ Maliens kan. An y'a information bɛɛ di ka détail bɛɛ kɛ ka proposition yɛrɛ kɛ. Kabiri ni mankan ma wuli. An yɛrɛ ni ambassadeur taara fo foyer kɔnɔ. Taara Petit Pierre la, taara yɔrɔ wɛrɛw la. An ni Maliens kumana ambassadeur yɛrɛ sigilen na. A bɛ comme an taalen foyer kɔnɔ. Kuma yɛrɛ fanba tun kɛra Nina ko in de na k'a sɔrɔ a ye gɛlɛya mun lase Maliens ma jamana in kɔnɔ. Kɛra sababu ye denmisɛnnin caman bɛ yen u ma se ka papier sɔrɔ. Mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ dɔ b'a la u ma se ka papier sɔrɔ. K'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ papier commencera ka tiɲɛ. Dɔw yɛrɛ ta tiɲɛna parce que Nina ko sababu la. Information taara a fɔ a waati la yɛrɛ gouvernement yɛrɛ tun ka projet de préparer, an b'a fɔ projet de loi, pour que k'a lajɛ ni an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ solution mun bɛ se ka sɔrɔ a la. Donc malheureusement o projet fana ma sira sɔrɔ parce que o tun ko ni député sigi kɛra assemblée b'a voter. Mɔgɔ mun ni tɔgɔ fila bɛ bolo tɔgɔ fila bɛ bolo i yɛrɛ bɛ kelen ta u bɛ kelen in bɔ yen. Donc solution mun kan ka sɔrɔ a la n'o ye projet de loi in kɛ a tun bɛ kɛ sababu ye bon minnu tɔgɔ ko ni fɛn wɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu bɛ papier ko in na a tun bɛ se ka Nina ko la a tun bɛ ɲɛnabɔ. Ala ye kɛ élection kɛra député voté kɛra mankan ye. Fo assemblée yɛrɛ na ka ci o kɔnɔ o senfɛ. O tɛmɛnen kɔ transition nalen fana halisa an ma bolo jigin baara in na an continuera Nina ko in a ɲɛɲini ka solution ɲini a la. An minnu bɛ yan o conseil mun bɛ yan an ye ko caman fɔ an ye proposition caman kɛ fana. Dossier fana taara Haut Conseil la Bamako an ka président ba mun bɛ Abou la n'a ka membre minnu bɛ yen olu fana u ye ko caman kɛ u ni ministres sigira. Ministre des Maliens de l'extérieur sigira, ministre de l'administration territoriale sigira, u premier ministre yɛrɛ sigira. A kuma taara fo bandaw fɛ président fɛ. Donc solution ka ɲini parce que fɛn mun don a gɛlɛya bɛ Maliens kan kojugu. Donc baara kɔrɔ tɛ ministre fana nalen fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ consulat la an taara ni proposition ye. An bɛ se k'a fɔ proposition yɛrɛ tun tɛ kura ye quoi. Ministre y'a yira k'a fɔ solution kan ka sɔrɔ nin ko in na. Mais mun ka d'a ye proposition fɛn kan dɔw tun t'a sɛbɛn dɔw tun t'a sɛbɛnnen tɛ an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ papier document kelen u ka ci ale ma. Donc pour que gouvernement bɛ baara k'a ka problème ka solution sɔrɔ a la. An ye ambassade ye do baara in kɛ le 8 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ambassade la an ye proposition ninnu fara ɲɔgɔn kan.
a taara fo proposition mugan ni saba ɲɔgɔn na olu cira ka taa Bamako ministre ma o proposition ninnu sɔrɔ an da sera yɔrɔ dɔ la an tɛ se ka proposition bɛɛ walawala mais an kɔni y'a yira k'a fɔ proposition minnu kɛra premièrement k'a lajɛ peut-être que nina ni passeport minnu ko bɔ ɲɔgɔn na filanan a k'a lajɛ mɔgɔ mun ni nina b'i bolo bon i bɛ baara kɛ ni tɔgɔ papier mun y'a faransiya n'a y'a sɔrɔ papier mun bɛ e bolo faransiya ani nina bɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o k'i ka nina corriger ka bɛn i ka papier mun b'i bolo yan parce que i ka droit bɛ lielen do o papier in de la n'o kɛra i bɛ se k'i ka passeport sɔrɔ n'i ka passeport sɔrɔ i bɛ se ka n'i ka carte séjour date sera i bɛ se ka ta préfecture la ka changer donc mɔgɔ si ka papier kana tiɲɛ ni nina ko in na a filanan ye mun ye mun ka gɛlɛn fana an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ e ka dossier de bɛ circuit la i y'i ka dossier don ayiwa dossier donnen ko ayiwa jaabiw dira ko an bɛ papier d'i ma i kana n'i ka passeport ye n'a sɔrɔ passeport i ka nina mun b'e bolo ani e ye dossier mun don yan pour que i ka papier sɔrɔ o fana bɔlen bɛ ɲɔgɔn na donc u k'a lajɛ k'i ka nina ye ka bɛn i ka dossier mun bɛ i bolo yan mun bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka papier sɔrɔ ka baara kɛ ka fɛn nafa yɛrɛ ye ka fɛn nafa somɔgɔ ye ka fɛn nafa jamana ye minnu fana b'an bolo Bamako olu fana mun bolo kelen don nina ko la dɔw ka papier bɛ ɲini ka tiɲɛ o senfɛ u k'a lajɛ minnu bolo kelen bɛ Bamako u ka solution ɲini ka passeport d'u ma u kana ka baara kɛ u ka papier kana tiɲɛ minnu fana ka dossier bɛ préfecture la comme an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka papier b'i bolo donc nina ni papier tɛ ɲɔgɔn ta i ka nina bɛn i ka papier na parce que o de bɛ an bɛɛ mako ɲa parce que n'i ka papier ɲɛna français a bɛ comme o fana bɛna ni gɛlɛya de ye an bɛ mun dɔn parce que jamana mun don ni papier t'i bolo a bɛ comme i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ a bɛ nɔni de donc minnu fana passeport biométrique b'u bolo 2016 la sisan a changé tuma a date banna o fana dɔw taara n'u ka passeport ye pour que k'a changer gɛlɛya sɔrɔla a kɔnɔ an y'a fɔ passeport biométrique bɛ minnu bolo depuis 2016 minnu date sera o k'olu fana vraiment o k'o fana changer ka kura d'u ma donc pour que u mako kana sa tuguni donc an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye c'est que au conseil la proposition mun kɛra proposition mugan ni saba a bɛɛ proposition dabɔlen ye ka maliyɛnw minnu bɛ kɛnɛma ani minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ nina ko in problème ka ban pewu 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 ka loi yɛrɛ ta yɛrɛ mɔgɔ mun na ni tɔgɔ fila b'i bolo i bɛ kelen ta don ye u b'o bɔ yen en tout cas solution minnu kɛra mugan ni saba minnu kɔni taara Bamako ala barika la o kɔni ye solution ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye ni gouvernement ye baara kɛ o kan an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲinɛ a la an ye mun fɔ fana c'est vrai que an kɔni y'a yira ko papier ko ninako problème bɛ mɔgɔ minnu kan o conseil ye aw yɛrɛ ka tɔn de o conseil aw de y'a sigi maliyɛnw ka tɔn dɔ a bɛ baara kɛ aw de ye mɔgɔ o mɔgɔ ni problème b'i la a ye na an bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka solution ɲini a la an ka lajɛ fana consulat in u ka lajɛ consulat bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na parce que ka sababu kɛ dɔw bɛ yen ninako problème tɛ la mais an mako bɛ consulat la sun tile consulat ka baara tɛ ninako dɔrɔn ye donc an bɛ ninako gɛlɛya mun na an bɛ solution ɲini a la o ye wajibi ye an bɛ solution ɲini a la an hakilila solution fana bɛna sɔrɔ a la mais ni consulat fana datugulen tora a bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ ye mɔgɔ minnu hali ni papier ko problème t'u la olu fana bɛ se ka papier problème sɔrɔ a senfɛ donc an kɔni b'a la gɛlɛya bɛ minnu na an ka solution ɲini o la mais a kana kɛ sababu ye kana ni gɛlɛya wɛrɛ ye donc an ka ko in an ka ɲini jima jɔlen na an ka ɲini hakili la an bɛɛ sago ye sago kelen ye
beki ka papier sɔrɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔ. Donc o de tun do an ko bɔ k'a fɔ k'a yiraw la o conseil la an ma baara in an ma bila an bɛ yan peut-être que an kɔni bɛ mun fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn faamu an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya sugu o sugu bɛ maliyɛnw kan an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la. Aw yɛrɛ b'a dɔn hali corona ko in na corona ko ɲɛ siɲɛ fɔlɔ in na mɔgɔ minnu banna corona la Mali gouvernement ma sɔn u ka taa Mali u su ka taa Mali la caman su donna yan mais conseil wula k'a yira k'a fɔ non o ye fɛn ye a ka gɛlɛn parce que dɔw bɛ yan u bɛ baara kɛ faransiya u b'u ka cotisation sara u ye assurance ta u b'a fɛ kɛ n'u sara u su ka taa Mali la donc k'a lajɛ o yɔrɔ in na ka solution ɲini a la Ala ye k'an bɛ don min na bi gouvernement yɛrɛ sɔnna ni kɔni saya kɔni sera a kɛra sababu o sababu a kɛra corona ye a kɛra bana wɛrɛ o Ala barika la gouvernement ɲɛ o layidu ta a y'a dafa fana sugu bɛ taa Mali la donc an bɛ baara kɛ ko caman de kan mais an bɛ gɛlɛya mun na an b'a baara la su an b'a baara la tile mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ se ka seereya an y'u dɛmɛ nin ninako in na mais an ye mun fɔ ninako in a tɛ se ka kɛ an b'a régler dossier par dossier faut que gouvernement ka solution globale de ta mun bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ ta bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen donc bɛɛ bɛ se mɔgɔ ninako problème b'i la bon qu'on trouve une solution globale ne hakili la proposition minnu kɛra o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ ninako problème b'i la ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la quoi donc o de tun do ko an ka aw ka bɔ ka wale ɲuman na ka yira aw la k'a fɔ baaraw kɛra baaraw bɛ sen na proposition kɛra proposition taara gouvernement b'a la ka baara k'o kan halisa an bɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara in an ka Ala ka a bɛ se ka kɛ cogo min na ni hɛrɛ ni baden kɔnɔ bon mun bɛ consulat ko in na mɔgɔw ka bɔ yan ka taa fo Lyon ni fɛn ninnu o fana y'a dama problème ye halisa an bɛ ka lajɛ donc an ka ko in an ka traiter hɛrɛ ni baden kɔnɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ papier ko kelen problème b'i la ninako problème an bɛɛ ka sigi o conseil baw de ka bila la an bɛ solution sɔrɔ a la n'Ala sɔnna voilà o de tun do an ka bɔ bi k'aw fo ka wale ɲuman da halisa an bɛ Mali an bɛ fa kelen ba kelen donc an b'a fɛ baara in a ka ɲɛnabɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔ Ala sababu la fana a bɛna kɛ baaraw bɛ sen na an dalen b'o la donc foli kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen halisa an bɛ gɛlɛya mun na Ala ka gɛlɛya an tɛna an bɛɛ lajɛlen kan Ala ka jamana basigi aw ni ce aw ni baraji donc n'an ye kuma fɔ n'a digira mɔgɔ mun na a bɛ yafa ma an ma dabɔ a kama merci beaucoup.